السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور میرے بھائیوں، پیچھے آپ جو بچہ دیکھ رہے ہیں، یہ بچہ جو ہے 7 سال کی عمر ہے، اور الحمدللہ میں آج آپ کو لائیو دکھانے والا ہوں۔ یہ 7 سال کا بچہ ماشاءاللہ جہاں سے ہم نے جو ہے حفظ مکمل کیا ہے، وہی مدرسے سے جو ہے یہ بچہ حفظ مکمل کیا ہے۔ اس کے استاد کے ساتھ بھی انشاءاللہ آپ سے بات چیت کروائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس بچے سے جو ہے قرآن کے کچھ آیات پوچھیں گے بیچ بیچ میں سے، دیکھتے ہیں یہ بچہ 7 سال کی عمر میں حفظ مکمل کیا ہے کہ نہیں۔ اس بچے کا نام ہے عبید، اور یہ عبداللہ عبید، اور یہ ممرہ شہر میں رہتا ہے۔ عبداللہ عمید یہ ممرہ شہر میں رہتا ہے، اور اس نے ہمارے جامعہ میں جو ہے ریکارڈ توڑا ہے۔ 7 سال کی عمر میں، ابھی بھی 7 سال ہوا نہیں ہے، 6 سال 9واں مہینہ یا 10واں مہینہ چل رہا ہے، اور الحمدللہ یہ بچہ جو ہے قرآن کو مکمل یاد کر چکا ہے، مکمل۔ تو لائیو میں آپ کو انشاءاللہ اسے جو ہے میں پوچھتا رہوں گا، اور یہ جواب دے رہا ہے کہ نہیں، آپ دیکھیے۔ امید بابو، آپ ریڈی ہو؟ پوچھیں گے، آپ بتا پائیں گے؟ دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ ماشاءاللہ، رکیے ماشاءاللہ۔ یہ ہے 15 پارے کا پہلی آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی، ماشاءاللہ انہوں نے صحیح جواب دیا ہے۔ ابھی ہم پوچھیں گے 18 پارے کا پہلی آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إنهم غير ملومين۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ابھی اس سے ہم پوچھیں گے نیکسٹ کویشچن سورہ یاسین کا، اور میں سورہ یاسین کی شروع آیت سے نہیں پوچھوں گا، بیچ میں سے پوچھوں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی۔ وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون۔ أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعة شيئا ولا ينقذون۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی صحیح جواب دیا ہے۔ ابھی میں چلے جاؤں گا ڈائریکٹ 27ویں پارے میں سورہ نجم کا، دیکھتے ہیں یہ صحیح جواب دے رہا ہے کہ نہیں۔ ما ضل صاحبکم وما غوا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ ابھی ہم اس سے اور ایک سوال پوچھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دیکھو ہم بیچ میں سے پوچھ رہے ہیں، آخر میں بھی پوچھ رہے ہیں، اور شروع میں سے بھی پوچھیں گے۔ چلیے آپ بتائیے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء۔ لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا وهو ظليم وكان الله سميعا عليما۔ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا سورہ توبہ سنائیے۔ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله والله مخزي الكافرين۔ اچھا یہاں سے سنائیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ۔ وهي تجري بهم في موج كالجبال ونتبعون كل سیدھا دیکھو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بس بس۔ تو میں نے جتنے بھی سوال پوچھا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ، مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یہ بچہ جو ہے 7 سال کی عمر میں بھی گیا بھی نہیں ہے، اور ماشاءاللہ اس نے قرآن کو جو ہے مکمل طریقے سے ہے یاد کر چکا ہے۔ اور آپ کے سامنے لائیو ہم نے جو ہے ان سے سوال پوچھا ہے، اور اس نے جو ہے
बिना सोचे समझे सही जवाब देता रहा। ये तो एक बहुत बड़ा अल्लाह का मौजिज़ा है। अभी मैं बात करवाऊँगा इस बच्चे के जो उस्ताद है, उन्होंने भी बहुत मेहनत किया है और इनकी अम्मी ने भी बहुत मेहनत की है। ठीक है, हर माँ को जो है इस तरह मेहनत करना है अपने औलाद की तरफ, तो आपका औलाद भी इस तरीके से जो है कुरान को जो है मुकम्मल याद कर सकता है। आज के टाइम पे ऐसे बच्चे जो है 7 साल की उम्र के बच्चे जो है बदन में कपड़ा नहीं रहता है, गांव में हम देखे नंगे फूंगे घूमते रहते हैं, और ये बच्चा देखिए 7 साल की उम्र में जो माशाल्लाह कुरान को जो है मुकम्मल याद कर चुका है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इसे जो है इस तरह बरकरार रखे। अभी हम इंशाल्लाह उस्ताद जी से बात करते हैं। ये हमारे जो है इस बच्चे के जो उस्ताद हैं, अस्सलाम वालेकुम। तो ये बच्चा आप ही के पास जो है हिफ्ज़ मुकम्मल किया है? जी हाँ, मेरे पास किया है। कितने दिन में इसने मुकम्मल किया है? ये 12 महीने मुकम्मल कर लिया। 1 साल में? करेक्ट। हाँ, 11 महीना कुछ दिन, मतलब 1 साल ही पकड़ के चलिए। 1 साल में जो है इसने कुरान को मुकम्मल याद कर लिया है। ये बहुत बड़ा एक मौजिज़ा है। और कुछ बोल सकते हैं इस बच्चे के लिए, जो आपने देखा है ये बच्चा किस तरीके से याद करता था, वो कुछ बताइए हमारे। तो ये बच्चे का अल्लाह ताला कुदरती इसका अल्लाह ताला करता चीज़ है। जी जी। क्योंकि जितना मैं सबक पढ़ा देता था उसको, 1 सफ़ा पढ़ाएँ या 2 सफ़ा पढ़ा, उसको उतना दूसरे दिन उतना वो सुना देते थे। सुना देता था? पहला दिन तो मैं 1 सफ़ा पढ़ाया कि याद करके लाओ, तो सुना दिए। दूसरे दिन फिर और बढ़ा दिया हूँ मैं, 1 सफ़ा किया हूँ। हाँ, फिर दूसरे दिन फिर सुना दिए। माशाल्लाह। फिर इससे पढ़ाते अंदाजा करते मैं आधा पढ़ा, जितना हमको समय रहता उतना उसी के हिसाब से सबक पढ़ा देता था इसको। और जैसे कि ये सुबह आकर आपको सबक सुनाता था, और एक होता था अमुख्तार, जो आखिर में सुनाना रहता है, जो बराबर सुना, जितना बोला उसको उतना सुनाता था। डेली सुनाता वो। अल्लाह और अकबर। सबसे बड़ी खुशी है, कल पिछले रमज़ान से पहले 2 दिन में 15 पारा के दौर सुनाया है। 15 पारे का दौर सुनाया इसने। और छोटा बच्चा एक दिन को सुनने का वो सब। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, जब हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया ना दोस्तों, तो जैसे हिफ्ज़ मुकम्मल होता है ना, तो हमारे मदरसे में क्या होता है, 2 दिन में कुरान जो है सुनाना रहता है। 2 दिन में हो या 1 दिन में हो, लगातार कंटिन्यू आपको सुनाना रहता है। तो इस बच्चे ने जो है 2 दिन में भी पूरा कुरान जो है सुनाया है। सही है? एक दिन में सुना सकते हैं। छोटा बच्चा थक गया, परेशान हो गया, लगातार सुबह से पढ़ते पढ़ते उसको लास्ट टाइम होते होते लगता है इस बदन में जान नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो इसने 2 दिन में सुना दिया। इसके 2 दिन इसको रियायत किया गया है। तो दोस्तों बस आपसे यही कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक अल्लाह का मौजिज़ा है। 7 साल में बच्चा बोल नहीं पाता सही तरीके से, और अल्लाह ने इसके दिल में जो है कुरान को बिठा दिया है। ये तो हिफ्ज़ किया मैं 5-6 साल में, 1 साल तो दौर किया है। 1 साल दौर किया है। अच्छा, मतलब 6 साल की उम्र में इसने हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया, और 1 साल से जो है वो दौर कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आपके भी बच्चे इस तरह से हिफ्ज़ कर सके ऐसी कोशिश कीजिए। फ़िलहाल ये बच्चा जो है मुमरा में छा गया है। ठीक है, बस मज़ीद आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, बच्चे को ऐसे दायम कायम अल्लाह रखे, अल्लाह इसके हिफ्ज़ को जो है क़यामत तक बरकरार रखे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।